መላው የኦሮሞ ህዝብ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንድታቁልኝ የምፈልገው እንደ ቀነኒ ቤተሰብ እኛ ከአባገዳዎቹ ጋር ያልተስማማንበት ቦታ የአባገዳን ስርዓት የገዳን ስርዓት አለመቀበል ሳይሆን አለማክበር ሳይሆን የቀነኒ ጉዳት በግልጽ ሊጣራ ይገባል ከሚል አኳያ ነው። ፊቷን እንደዚያ ያደረገው የደረሰባት ጉዳት መጠንና ጥልቀት መታወቅ አለበት። በጎጂው በኩል እየተባለ ያለው አልገደልኩም ግን ጉማ ከፍላለሁ የሚል ስለሆነ እሱን ጉማ አንቀበልም፣ ልጃችንን ጉማ አንበላም ነው ያለው። እኛ ያለው ይሄንን ነው። ከዛ ውጪ እዛ እንትን ላይ የተገኘው ያልተገኘንበት ምክንያት ይሄ ነው። ሌላው ቤት አለን። ቤታችን ሁለቴ መጥተዋል። የተነጋገርነው አለ። ከመሐላ በፊት መጣራት ያለበት ነገር አለ ብለን አመልክተናል። አጣርቼ መለሳለሁ ነው ያሉ። መጨረሻ ላይ ግን ያሉት አባገዳው ወደ መሐላ ነው የምንሄደው፣ ከመሐላ በኋላ ነው ያሉት። እኛ ያንን መሐላ አልተቀበለም እንደ ቤተሰብ። ይሄን እንድታውቁ እንፈልጋለን። በመጨረሻ ማለት የሚፈልገው መላው ውጪም ያላችሁ ውስጥም ያላችሁ ለቀነኒ ፍትህ ስትጠብቁ የነበሩ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ከልብ የመነጨ ምስጋናችን እናቀርባለን። Nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u buleewwan koo bakka jirtan hundattuu warreen masii chaanaalii maatii ishii taatan fi warreen kunillee akkam jirtan nagaan kiyya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jechuun barbaada. Egaa har'a viidiyoo haaraa isinii dhufee jira. Viidiyoo haaraa qabadhee dhufee jira. Inni sunis maal inni wanta nama gaddisiisu dhugaa dubbachuuf akkuma beekamu yeroo darbe obboleettii keenya jaalatamtuu fi kabajamtuu Qananii Addunyaa hiyootiin ishii lubbuun ishii haalan taaneen akka darbe hundi keenya iyyuu hin beekna. Waa'ee du'a isheetii irratti waa'ee du'a isheetii irratti ilaalchisee abbootiin gadaa iddoodhaan araararra jiranii warri abbaan ishii immoo viidiyoo wayii kan dabarsan ergaa wayii kan dabarsan በጣም kan laphii namaa cabsu argeen ture. Inni sunis maal inni nuti gumaa intala keenya seera warra abbaa gadaa hin kabajnu osoo hin ta'in gumaa intala keenya hin nyaannu wanta jedhudha. Yeroo ammaa kanatti yeroo namni birriidhaaf ilmoo ofii gurguratu irratti isaan garuu dhaabbata isaanii tokko godhatanii dhugaa wanta laphii nama cabsudha. Gizee tokko warra gaarirraa yoo uumamtan gizee tokko immoo warra gootarraa yoo uumamtan akkanatti qaamni isaanii baay'ee natti tole karaa kootiin. Maaliif gumaa ilmoo ofii nyaachuun baay'ee nama jibbisiisa. Wanta das nama jedhus miti. Ilmoo ofii maallaqatti geeddaruun maallaqa sana fudhatanis edmee likkii isaanii isaan aarumaan jiraatanii garuu fudhachuun isin barbaachisu akka karaa kootitti adeemsi isaanii sirriidha jedheen fudhadha. Maaliif eenyumtuyyuu namni ilmoo ofii jaalatu ilmoo ofii isatii nama biraatu oduu ta'e haalli itti isheen duute baay'ee nama guba. Wanta baay'ee nama gubu waan ta'eef jechuudha. Innaa haala kanaan isaan ergaa isaanii dabarfatanii jiranii nu araaran jibbine garuu innaa lubbuudhaan jirtu san maaltu fuula ishee akkas godhee jedhanii jiranii deebisan. Dabalataan immoo osoo abbichi ajjeesuusaa hin himin gumaan akkamitti ba'a dhugaadha. Baay'ee nama gaddisiisa. Yeroo tokko dhugaa dubbachuuf namni tokko akkamittis akka yaaduun beeku ani bichaan beeku namni soo anumattu gaafiidha bakka eenyuma namu akkamittu gaafii ta'a kun ajjeese osoo ofumarra nama tokko waa godhe hin je'in akkamittan gumaa kafaluudhaaf ka'a. Kun hunduu tuffiin isaan uummataa qabanidha. Tuffiin isaan uummata hundaa biyya kana keessatti mirgi shamarranii akka hin eeggamne dhibbaan dhibbatti wanta argisiisudha. Karaa hundaanuu dubartoonni gizee baay'ee hin daffaraman. Daa'imman dhalattuun ganaa lafaa osoo hin bahin hin daffaraman. Kana kan isaan gaafatu hin jiru. Har'a immoo lubbuun ba'es eenyu akka baase dhugaan waaqatu beeka. Wanni ani gara kootiin wanni ani beeku tokko hin jiru. Garuu osoo abbichi
namni tokko ajjeese anatu ajjeese jedheetti of hin ibsiin akkamitti gumaa kafaluu dhaqa. Jaarsotumti immoo abbootii gadaati ofiin jedhanii tooti waa'ee gumaa gaafata. Sunis namticha ajjeese odoo warraaf ifan godhin odoo ummata kan hundi ummatootuma Itoophiyaatiif tuffii qabanii jechuudha. Osoo ifan godhin akkamitti waa'ee gumaa haasa'anii akkamitti waa'ee araaraa haasa'an baay'ee nama dhukkuba. Dhugaa biyya kana keessatti dubartii ta'uun qormaata guddaadha. Biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti jechuudha. Qormaata guddaadha. Biyyoota biraa inuma agarra. Mirgi dubartii, mirgi nama tokko in eegama. Mirgi nama dhuunfaa tokko in eegama. Har'a isaan uummata Itoophiyaatillee tuffataniiti. Warra isheetis tuffatanii micayyoota ammoo lammata ajjeesan jechuudha. Lammata ajjeesan. Ani maalin ergaan kiyya kanan dabarfachuu barbaadu nuti warri dubartoota bakka kanatti zim jechuun qabu. Konguma ushechuun nurra hin jiraatu jechuudha. Kanaaf hanga danda'ame sagalee ta'uu qabna. Uummanni si fudhata jedhee yaadu keessa warri mucaa deeggartan hin jirtani. Keessatti ijoolleen keenya warri mucaa deeggartan hin jirtani. Kan qananii mudate kun gaaf tokko mana keessa seenuu hin oolu. Gaaf tokko mana keessa seenuu hin oolu. Mucaa jaalachuu wannuma jiru. Deeggaruu wannuma jiru. Dhugaa irratti hundaa'aniiti. Nama tokko deeggaruun dhugaa irratti hundaa'aniiti malee sobaan nama keessattuu lubbuu namaa baase. Anis abbaasas jechuu hin danda'u. Dhugaan isaa fi Rabbi cinaa jirti waan ta'eef deeggaruu hin danda'u. Karaa kootiin hin deeggaru garuu fudhataman qabu. Karaan abbootiin gadaa deemaa jiran kun fudhataman qabu jedhee kana fudhadhaa jechaadhaan illee akka kootitti akka dubartii tokkoositti jechuudha. Ana ta'e hoo isheen haga sanuu haga miidiyaa irratti fudhatama qabduudha. Meeqatu daffaramee meeqatu ajjeeffamee gumaa dhabeetu ta'a. Hanga ishiin beekamtuudha. Miidiyaa irratti hin beekamtu. Wanna beekamtuuf haga kanaayyuu sagalee argachaa jirti. Kuwwanoo meeqatu badheetti kufeetu akkuma barbaade xabbumti fetti taphate. Yooti isaanii dhabanii warri isaanii idmee likkii isaanii bu'atoo jiraatu. Ammasoo ta'e karaa kiyyaan ani waan fudhataman qabneedha jechuudha. Namtichi ani akkamitti akka uummata tuffatan akkamitti akka uummata yaadanis naa galuu dida. Namichi ajjeese osoo hin beekamin akkamitti waa'ee gumaa haasa'a. Seerumta abbaa gadaa oromta abbaa gadaa jedhee of yaamu sunu akkamitti osoo namtichi ajjeesuusaa ifa osoo hin godhin eenyutu ajjeesetii gumaa kafaluudhaaf deemaniidhaan gaafii kanatti ta'e. Garuu keessattuu nuti warri dubartoota jechuun qabnu bakka kanatti jechuun barbaadan. Mucaa jaaladhaa abbaa feetan. Hojii gocha isaa jibbuu dandeenya. Inni haa godhu namni biraatis haa godhu. Garuu eenyutu akkas godhee eenyutu ajjeesetii akkamitti gumaan baadhaan. Anas kan gaafii natti ta'e. Gaafiin kun kiyya bichaa miti kan uummata hundaati. Kanaaf nuti warri dubartoota ammoo zim jechuun qabnu jechuun isin barbaadan. እና ኦሮምኛ ለማትችሉት ደግሞ በአማርኛ ነው ማስተላለፍላችሁ። እንግዲህ ያው ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ነው የመጣሁት። እሱስ ምንድነው እንደሚታወቀው ባለፈው ኦልሞስት አሁን አመት አልፏታል አመት ሊሆናት ነው መሰለኝ ሞዴሊስት ቀነኒ አዱኛ የምትባል ህይወቷ አልፎ ነበር። በዛ ኬዝ ቤተሰቧም ያው ህዝቡ የኢትዮጵያ ህዝብ ሙሉ ነው የሷን ፊት እንዲገኝ እየተጣረ ያለ። ግን እሱ እንዳለ ሆኖ የገዳ አባቶች ለእርቅ የቀነኒ ቤተሰብ ጋር ሄዶ ነበር። የቀነኒ ቤተሰብ ደግሞ እርቁን አልተቀበሉትም። አው መቀበልም የለባቸው። እኔም እንደ አንድ ኢትዮጵያ ዜጋ ለዛም ሴት ሆኜ ያንን ነገር አልደግፍም። ገዳው ሳይታወቅ ገዳው እኔ ነኝ የገደልኩት ሳይል እንዴት እርቅ ይከዳል? እንዴት የጉማ የሚባለው ነገር እንዴት ነው የሚካሄደው ነው? ባለቤት አንድ ሰው አሁን ለምሳሌ የሆነ ሰው አንድ ሰው ከገደለ መግደሉን አምኖ ነው
አይደለ እንደ ሄዶ ያንን ነገር እንግዲህ በአባገዳ ሲስተም ሄዶ የሚጨርሱት ያን ነገር እፋ ሳይሆን ሁሉም ነገር ተደፋፍኖ እንዴት ወደ እርቅ ይሄዳሉ? የቀነኒ አባትም ደግሞ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ትክክል ናቸው። እኔም ደግሞ የእሳቸውን ሀሳብ ይቀበላሉ። በተለይ እዚህ ጋር እኔ ማለት የፈለግኩት ዛሬ ቪዲዮ ላይ እኛ ሴቶች ዝም ማለት አንችልም፣ ዝም እንዳንል። ምክንያቱም እዚህ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ላይ በተለይ ለሴት አትሆንም። ሲጀመር ሴት መሆን ራሱ ፈተና ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ሴት መሆን በጣም ፈተና ነው፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። ግን ሌላ ሀገር ላይ ሴት ልጅ በጣም ነው የምትከበሩ። አሁን እዚህ ሴት ህፃን ትደፈራለች፣ ማንም የሚጠይቀው የለም። ትላልቆች እንደዛ ትገደላለች፣ ሴት ልጅ ትገደላለች፣ ማንም የሚጠይቃቸው የለም፣ ፊት የለም። ወንድ ልጅ ለሴት ያለው ክብር የለም፣ በቃ ዜሮ ሆኗል በአሁን ሰዓት ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም የሚጠይቀው ሰው የለማ፣ በቃ የሚጠይቀው ሰው ስለሌለ፣ የሚጠይቀው ህግ ስለሌለ እንደፈለገ ነው ገሎ እንደፈለገ ይኸው ይዘላል ወጥቶ ማለት ነው። ከሳምንት በኋላ ቢታሰር ወይን አመት ወይን 2 አመት ነው። ከዛ የዘለለ መግደል እንኳን የተረጋገጠለት ሰው ምንም እንትን ተመጣጣኝ እንትን እርምጃ የተወሰደባቸው ሰዎች አላየንም። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድን ነው ሁላችንም ከነቀነኒ አባት ከነቀነኒ ቤተሰብ ጎን መሆን አለብን። ስፔሻል እኛ ሴቶች ማለት ነው። በጣም ጥቃት እየደረሰብን ነው ኢትዮጵያ ላይ። ዝም ማለት እንዳንመርጥ ነው እኔ መልእክቱን ያስተላለፉት። ያው አባቷም ደግሞ እኔ የገዳ አባቶችን አለማክበር አይደለም አልታረቅም ማለት ፈልጌ አይደለም፣ ግን እንደዛ ፊቷ እንደዛ ይበላለዘው በምን የተነሳ ነው? ማን ነው እንደዛ ያደረገው? ገዳው ሳይታወቅ እንዴት እርቅስ ማላ እንዴት እንቀበላለን? ገዳው ሳይታወቅ እውነት ነው እውነቱ ግን እንዴት ነው ህዝብ የተናቀው? እውነት ይሄ እኮ ለህዝብ ያላቸው ንቀትም ነው። እና ይሄንን ነው ማለት የሚፈልገው። እናንተም ደግሞ ኮመንት ላይ ይሄንን ቪዲዮም ሼር እያደረጋችሁ ፍትህ ለቀነኒ እንጠይቅ ነው የምላችሁ። ገዳው ሳይታወቅ ማላ እንፈጽም ማለት በጣም ሼም ነው። ለሴቶች ያላቸው ክብርም በጣም የወረደ ነው። ለራሳቸው ራሱ የማደርጉትን ነገር ዞር ብለው ቢያዩ ነው ብዬ ነው የማስበው። አንዳንድ ሰው ደግሞ ልጁን ደግፋችሁ በቃ እሷ ሞታለች ሞተች በቃ ልጁን ተፋቱት ምናምን የምትሉ ልጆች አላችሁ። እሱም ደግሞ እኔ ሌላ ነገር አልልም። ይሄ የነቀነኒ ቤት ይገባ ሀዘን እናንተ ቤት እንዲገባ ነው መልእክቴን የማስተላልፈው ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ ልጁ ገደለ አልገደለ እሱ ጋር እኔ የማውቀው ነገር የለም፣ ማንም የሚያውቅ ነገር የለም። መሀላቸው ያለው አንድ እግዚአብሔር ብቻ ነው። እግዚአብሔር ይፍረድ፣ እሱ ነው ፍርዱ ከእግዚአብሔር ነው። እሱ ግን እንደ ሰውኛ ማለት ነው። እኛ ደግሞ የእሷን እንትን መቅበር የለብንም። በቃ በተለይ ሴት ሆኜ ሴት ላይ በቃ የሴት ህመም ልሰማኝ ይገባል። ዝም ማለት የለብንም። እና ይሄንን ነው ማስተላለፍ የሚፈልገው። በተለይ ሴቶች በዚህ ዙሪያ እኔ ልጁን ውደዱት፣ ማንም ልጁ ያው እሱ ይሁን ሌላ ሰው ይሁን አናቅ፣ ግን እርቅ የሚፈልጉ አካል ሳይታወቅ እንዴት ነው ማን ላይ ይፈጸም የሚባለው? በጣም እውነት ለህዝብ ያላቸው ንቀት ያሳያል ይሄ ማለት ነው። እና በዚህ አጋጣሚ የቀነኒ አባት በጣም ጀግና ናቸው። የልጄን ጉማ አልበላም ብለዋል። መብላትም የለባቸውም በዚህ ዘመን። እናት ልጇን ሽጣ በገንዘብ ሽጣ በምትበላበት ዘመን ላይ እንደዚህ አይነት አባት መገኘት በጣም እውነት እኔ በጣም ነው የማደንቃቸው። እና ያለው ነገር ይሄ ነው። ይሄንን ቪዲዮ ሁላችሁም ሼር እያደረጋችሁ ለዚች ልጅ እሷ አንዴ ሄዳለች አናገኛትም፣ ግን ለቀሪ ሴቶች መቼም ያው እናወራለን እንጂ ነገሮቹ ተግባር ላይ እንደማይውሉ እናውቃለን። ግን በተቻለ ነገር እውነት ላይ ሆነን
ማውራት አለብን። አንዳንድ ልጆች ልጁን እንደ በቃ ሰው ከመሬት ተነስቶ ልጁ እንደጠላ ነገር ምናምን ብለው የማወሩ አሉ። እንደዛ አይደለም። በቃ ልጁ ንጹህ ከሆነ ማለት ነው ወጥቶ እኔ አልገደልኳትም እንኳን አላለም። በቃ አልገደልኳትም አላለም። ገዳይ እሱም ከሆነ ደግሞ ገድያታለሁ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ይፍረደኝ ይበል። በቃ ከዛ በኋላ ነው ወደ እርቅ የሚኬደው። በቃ አንድ እሷ ሄዳለች። በህይወት ያሉ ሰዎች በጥላቻ አይን እንዳይተያይ ያ ነገር መደረግ ይችላል። ግን ገዳው ሳይታወቅ እንዴት! በጣም ነው የሚከብደው። ይሄንን ነው ማለት የሚፈልገው። ከዚህ የተረፈ ሰላም ሁኑልኝ። ወዳችኋለሁ። ይህንን ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሼር፣ ላይክ አድርጉ። ሁላችንም በዚህ እንትን ላይ መስራት አለብን ነው የምላችሁ እኔ።